सर्वप्रथम तो जय श्री राम। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक आज हो रही कर रहे हैं कि हमारे रानीगंज एवं इस अंचल के सभी हिंदू और सनातन भाइयों को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। आज जिस कारण से आप लोग हमसे पूछना चाह रहे हैं, ये जो विजय हुई है, ये विजय किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल विजय नहीं है, पॉलिटिकल विजय नहीं है, ये सभी सनातन हिंदुओं की विजय है। आज ये सनातन धर्म की रक्षा की विजय है। आज जो हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार जो हो रहा था बंगाल में, ये आज उसकी विजय है। आज हर हिंदू अपने घर से निकल के जो वोट देने गया इतनी धूप में, इतनी बरसात में, ये उनकी विजय है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की विजय हम लोग नहीं समझते हैं, ना हम लोग कोई राजनीतिक विजय इसको समझते हैं। इसको हम लोग सनातन की विजय समझते हैं। और सभी सनातन बंधुओं को फिर से हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद एवं आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं। तो क्या लगता है टीएमसी? ये तो बोलने की बात नहीं है। टीएमसी के राज में हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार हुआ, हमारे ख्याल से मुगल शासन में भी इतना अत्याचार शायद नहीं हुआ होगा। जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, आए दिन हम लोग पेपर में, टीवी में देख रहे हैं हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा, बाप बेटा एक साथ दोनों को घर से निकाल के मार दिया जा रहा। ये टीएमसी के शासन में हुआ। ये हमारे ख्याल से मुगल शासन में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था। आज अब हिंदू खुल के जिएगा और अब परमानेंट खुल के जिएगा हिंदू। और यही हमें विशेष बोलना है। और एक बात जरूर बोलनी है कि हम लोग जनता हमें लाई है। आज जनता के मैंडेट से हम आज ये इतना बड़ा मैंडेट हम लोग को मिला है बंगाल में। तो हम लोग को शांति श्रृंखला बनाए रखना है और किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी नहीं करनी है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से भी हमारा ये आरोप है, निवेदन है कि किसी तरह की हम लोग को हुड़दंगबाजी नहीं करनी है। हम लोगों को अब पब्लिक का काम करना है। हमारा दायित्व बढ़ गया पहले से। अब हम लोगों को पब्लिक के लिए कुछ काम करना है, कुछ देश के लिए काम करना है। आज हमारे लोकल टाउन में जितनी समस्याएं हैं, उसमें जितना हम लोग निदान कर सकेंगे, हम लोग चेष्टा करेंगे उसको सॉल्व करने का। आपका नाम? हमारा नाम मनोज कुमार सराफ, विश्व हिंदू परिषद मध्य बंग प्रांत के सह संपादक। প্রেস বার্তা করার মুখ্য উদ্দেশ্য আছে কালকে যে আমরা সারা বেঙ্গল, আসাম, পন্ডুচেরি যেভাবে একটা মতদান হয়েছিল, সেই মতদানের মধ্যে হিন্দু সমাজের যে ভূমিকা সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। আজ পর্যন্ত বেঙ্গলে কোনোদিন এইভাবে এত পার্সেন্টেজে ভোট হয়নি। আর যে বিষয়টা আপনি জিজ্ঞেস করলেন একটু আগে কি মমতা ব্যানার্জির শাসনকালে বা তৃণমূলের শাসনকালে কি হিন্দুরা সেফ ছিল না? অবশ্যই কথাটা আছে। যদি সেফ থাকতো তো মানুষের যে রায়, যে বিচার, যেটা আমরা কালকে দেখতে পেয়েছি, যে মানে বিভিন্ন রাজনীতি, বিভিন্ন এজেন্সিরা যা একটা এক্সিট পোল দিয়েছিল, তার থেকেও বেশি পরিমাণে বিজেপি জয়লাভ করেছে। তো এটা সত্যি কথা। আমরা জানি দীপু দাসকে আমরা চিনি, আমরা দেখেছি। তারপরে বাংলাদেশে যে ঘটনা হয়েছে, সেরকমই ঘটনা আমাদের মুর্শিদাবাদে কিছু মাসে আগে হয়েছিল। দু বাবা তার ছেলে, তাদের কি ছিল কোনো এনে, ওরা একটা মূর্তি শিল্পীকার ছিল, নিয়ে বাড়িতে মূর্তি বানাচ্ছিল, একটা মব বেরিয়েছে, বাস ওদের এটাই দোষ ছিল কি ওরা হিন্দু ছিল। ওদেরকে যেভাবে মারা হয়েছে ওর বাবা ওর ছেলেকে, সেটা পরিষ্কার আছে কি আমাদের তৃণমূলের সরকারের সময় হিন্দুরা সেফ ছিল না। আমি আজকে মানে একদম 100% বলতে পারি, যদি আজকে ডেটে তৃণমূলের সরকার আসতো, যেভাবে হতে পারে কোনো জায়গায় এখন ছুটপাট কোনো ঝামেলা হচ্ছে, কিন্তু আমি একদম মানে কথা দিয়ে বলতে পারি, যদি এইভাবে যদি তৃণমূলের সরকার আসতো, আজকে এখানে লাখ লাখ হিন্দুরা ঘর পলায়ন করতো। রানীগঞ্জ তার মধ্যে ইনক্লুডিং রানীগঞ্জ, আসানসোল এবং বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গা। আমরা তো টাউনে বসবাস করছি, আমাদের বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গা, বেশিরভাগ গ্রাম ক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বা মিডিয়া পৌঁছাতে পারেনি এখনো। সেই জায়গাগুলো আমরা কভার করতে পারিনি। আপনি ভাবুন 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনাতে এখনো একটা বিধানসভা আছে ফালতা, যেখানে ইলেকশন হয়নি। আপনি যেমন এত ফোর্স, এত মিলিটারি, এত ইলেকশন কমিশনার সব করার পর ওইখানে আমরা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারিনি। তো
কি রকম একটা প্রপাগান্ডা বা একটা সিন্ডিকেট চলছে যে এখনো ভোট যে আমাদের মতদান যে মুখ্য অধিকার একটা মানুষের, সেটা আমরা পূর্ণ করতে পারিনি। তো এটা হ্যাঁ সত্যি কথা। যদি আজকে আমরা যেভাবে রাস্তাতে চারদিকে দেখুন, কোনো পার্টি ফ্ল্যাগ নেই, কোনো মানে জাতি নেই, কোনো ভাষা বলে ভেদ নেই, নিজেরা সবাই একটা আনন্দ করে যাচ্ছে। যে পার্টি জিতেছে তাকে একটা ডেডলাইন দেওয়া আছে কি সেই ডেডলাইন আগে ওরা কোনো মিছিল করতে পারবে না, কিন্তু মানুষের যে আনন্দ, যে খুশি এতদিন থেকে দাবা চাপা হয়েছিল, তাকে কোনো সরকার বা কোনো পুলিশ প্রশাসন আটকাতে পারবে না। সেটা আমরা চারদিকে দেখতে পাচ্ছি। আর রানীগঞ্জে বলুন বা সারা বাংলা জুড়ে বলুন, বিভিন্ন জায়গাতে লোকরা একটা আন্দোলন মানে উৎসাহী আছে, নিজের পয়সা দিয়ে আবির খেলছে, লাড্ডু বিতরণ করছে, যার পয়সা নেই সে চিনি বাতাসা গুড় দিয়ে কিন্তু মুখ মিষ্টি করছে। ঠিক আছে, তো এটাই আসল মতদান, এটাই আসল পাওয়ার। আজ হিন্দুরা সত্যি নিজের মতাধিকারে পূর্ণভাবে নিজের তার প্রয়োগ করেছে। আর তার উদ্দেশ্যে আজকে এই বেঙ্গলে যেখানে বিজেপির মানে কথা বলতে হাসি হতো, সেখানে 207 অঙ্ক নিয়ে আগামী দিনে এই রাজ্যে একটা ভাগ্যময় সরকার তৈরি হতে চলেছে। আমার নাম শুভম রাউত, বিষ্ণু প্রসাদের কার্যকর্তা।